जीवेश विश्वसुरयाकियरूर राक्षसा क्या है येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूय रूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयाक्षं राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूय रूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयक्षराक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परमस्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूय रूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयाक्षं राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूय रूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयक्षराक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परमस्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यन्निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूय रूपममलं
निजमात्मरूपम् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयाक्षं राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभुपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयक्षराक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परमस्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभुपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयाक्षं राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभुपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परमस्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभुपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयाक्षं राक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परं स्ति किञ्चित् कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभुपरेशः नित्यो विकाररहितो निजविर्विकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं परतभक्तरुदन्धकारम् मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तं चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये जीवेश विश्वसुरयक्षराक्षसाद्याः यस्मिन् स्थिताश्च खलु येन विचेष्टिताश्च यस्मात् परं न च तथा परमस्ति किञ्चित्
कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये यं निष्क्रियो विगतमाय विभूपरेश नित्यो विकाररहितो निजविकल्पः एको द्वितीय इति यच्छ्रुतया ब्रुवन्ति कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये कल्पद्रुमं भरतभक्तहृदन्धकारं मायाविलासमखिलं विनिवर्तयन्तम् चित्सूर्यरूपममलं निजमात्मरूपं कल्पेश्वरं भवभयार्तिहरं प्रपद्ये।